पेशावर से शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक अजीम अलशान कारवां निकाला गया जिसमें सैकड़ों कारकुनान, आम शहरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कारवां से खिताब करते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची ने तरफ खबर खबरें दलालत कई कि तुम जे जमुन रोर मुसलमान रोर पर तकलीफ की मुंग दागी जरा शान बशान वलाड़ियो दागी आवाजियो बाकी इंशाल्लाह हर किस्मा जान बरसो जमुन कम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग दे हर किस्मा मंडे तड़ने इंशाल्लाह कश्मीर तैयारी और कश्मीर के क्या कम नारा वाले की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मुंग इंशाल्लाह दा वायु कि पाकिस्तान और कश्मीर इंशाल्लाह एक रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तासो नन जिस्मानी अमल को नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई कि मुसलमानान दे वजूद मानंदी नन मन कश्मीरियान तो तासो ورکو چې موږ تاسو یو موږ تاسو شهیدان شي او تاسو واقعي ورته د دې واقعي اولنې شهید کارو تاسو خپل ورور دي نو موږ په دې سخت حالاتو کې زموږ کشمیریان هیرول شو زموږ فلسطینیان هیرول شو دا ټول زموږ غرونه دي دا ټول زموږ وجود دی انډیا موږ تاسو پیژني زموږ تاسو جنډه انسانیت کی زمانے لوی دہشتگرد ہمیں ہندوستان میں اور مسلمان آج کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ نکل آیا ہے، بلکہ آج پوری دنیا کے مومن اور مسلمان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس ریلی کی وساطت سے ہم اس ہندوستان کے مودی تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، مودی سن لو، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب تو منہ کے بل گرے گا اور منہ کے بل شکست کھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ زمونږ څومره تنظیمونه دي لیبر تنظیمونه دي مونږ په دې د کشمیر په ازادۍ په جدوجہد کې د ټول پاکستان تنظیمونه شریک په ټوله دنیا کې د کشمیر د یوم یکجهتۍ یو ورځ مناویږي او دا د عالمي دنیا ته خیل دي چې د کشمیریانو په حق کې ټول پاکستان ولاړ دی، کاغه علما دي او کاغه زنانه دي، کاغه ماشومان دي، مونږ دا اواز اوچتو چې مونږ کشمیریانو سره یو۔ زما عزتمندو زمونږ دا پښتانه چې پکې صرف د انډیا فوج هم برابر دی، دومره ډرپوک دي صرف د داروس دي او تاسو دې ټول ریزاین نه ورکوي، د نیپال نه فوجیان راوستي دي، په هغې باندې د مونږ کشمیر ګټي انشاءالله د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه به انشاءالله په دې کشمیر کې دا مجاهدین ودرې انشاءالله او د هغې لاندې باندې لا اله الا الله حکومت کوي انشاءالله۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ حوصلہ یہ اعتماد دینے کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح سے آپ کشمیر کارواں میں شریک ہیں، کشمیریوں سے ہماری زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے قوم قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے کاروبار بند کر کے آج اپنا قیمتی وقت لے کے اس کشمیر کارواں میں شریک ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کشمیریوں سے ہمارا رشتہ فقط لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہ وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے کہ جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آج ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے آج اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔ شکریہ پشاور، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا شکریہ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ دیکھیے آج پورے پاکستان میں آپ کے پروگرامات ہو رہے ہیں، ہم آپ سب بھائیوں کا اور پوری مسلم لیگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پورے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
मुसलमानों को फतह दी थी। उसके बाद 9/11 का ड्रामा रचाया गया, मुकम्मल 20 बरस मुसलसल इसी खित्ते में आग और खून की होली खेली गई। आपके भाई, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके बड़े इसी सरजमीन वतन और इसी पाकिस्तान के बेटे उठे, उन्होंने जाकर पाकिस्तान के इन बेटों ने जाकर 20 साल की एक लंबी जंग छेड़ के, एक लंबी जंग लड़ाकर रब्बुल आलमीन की मदद से वो अमेरिका जो कि अपने इत्तेहादियों को साथ लेके आया था, 20 साल बाद शिकस्त खुर्दा शर्मिंदगी की हालत में रात के वक्त लाइटें बंद करके अफगानिस्तान से निकला था।